असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत ठेलामारा थाना क्षेत्र के गरुडोबा में मानव समाज को शर्मसार करने वाली एक जघन्य घटना घटित हुई है। गरुडोबा में हिंदू समाज द्वारा पूजित गौधन के पैर को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा काट दिए जाने की घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में तीव्र सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदू समाज द्वारा भगवान के नाम पर छोड़ दी गई गौधन के एक मुस्लिम व्यक्ति के खेत में घुसकर फसल खाने का आरोप लगाते हुए उस व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले का परिणाम स्वरूप गौधन के पैर में गंभीर चोट आई है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। আৰক্ষী থানা এলেকাৰ গৰুডোবাত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হিন্দু সমাজে পূজা কৰা এটি গোধনৰ ভৰি কাটি দিছে এটা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, আজি গৰু বিহুৰ দিনা ঠিক আছে, আমি গোটেইখিনি হিন্দু এৰিয়াত বসবাস কৰোঁ। আমি ষাঁড় গৰুক এটা মানে প্ৰতীক হিচাপে পূজা কৰোঁ। তাৰমানে এই গৰু বিহুৰ দিনা আগদিনা এই ষাঁড় গৰুটোৰ ভৰিত আমাৰ এই স্থানীয় বৰশিংগৰীৰ কোনোবা আমিৰ নামৰ মানুহটোৱে বেয়াকৈ কাটিলে। চাওক, এই গোটেই বসতি আমাৰ হ'ল হিন্দু সমাজৰ মাজত। এই কেইদিনমান আগত অহা এই আমিৰ উদ্দিন বোলা মানুহটোৱে এই সমাজত আমি যিটো বস্তু পূজা কৰোঁ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত এনেকৈ নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছে। তাৰ কাৰণে তাক গৰিহণা দিছোঁ আৰু ঠেলামাৰা আৰক্ষী থানাক অনতিপলমে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰে বুলি আহ্বান জনালোঁ। মইতো খেতি কৰা নাই, আমিতো এই কাম কৰাত আছিলোঁ। আমি এতিয়াই শুনি পাইছোঁ, ৰাতিপুৱাই শুনি পাইছোঁ যে আমিৰে বোলে ভৰি কাটি দিছে। কাটি দিয়াতে আমিৰে বোলে থানালৈ সি বোলে ডাক্তৰ চিকিৎসা কৰি দিব বোলে, কৰি দিলে মিলাই কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু। হিন্দু সমাজৰ এটা হিন্দু সমাজ এটা ৰজাই পূজা কৰে। এইটো কামটো বেয়া হৈছে অলপ, এইটো কৰিব নালাগিছিল। এনেই খেদি দিলে আছিল, মানুহে খেদি আছে, খেদা চলি আছে। মানুহে গৰুটো খাই আছে, অলপ অলপ খাইছে, খোৱাৰ কাৰণে মানুহে খেদিছে। এতিয়া কাটি দিলে আৰু কি কৰিব, এতিয়া ভুলেই হ'ল। তাৰ মিলাই কৰি দিলে হ'ল। থানাত ল'লেই ল'ৰাটো ল'লেই আৰু অকলে আছিলে। অকলে আছে, আমিৰ অকলে আছিল। আৰু কোন নাই এই ক্ষেত্ৰত। কি কৰিম এতিয়া, ক'বলৈতো নাই আৰু কি ক'ম এতিয়া। মিলাই কৰি দিলেই হ'ল আৰু। কামটো ভাল হৈছে জানো? নাই, বেয়া হ'ল, কামটো বেয়া হৈছে। দেখা গৈছে খেতি খোৱাৰ এটা অভিযোগ তুলি গৰুৰ ভৰি কাটি দিয়া হৈছে, এটা যি চৰণীয়া গৰুৰ। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? সেইটোতো আমাৰ মতেতো এইটো বেয়া হৈছে। ইমান দিন যেতিয়া খেতি খাইছিলে তেতিয়া কাটা নাই। আমিও কিমান দৌৰাইছোঁ, আমিও একো কাৰণে তাক গৰু ৰাতি খেদিছোঁ। এতিয়া দিনত জগাই সি গৰু কাটিব, এইটোতো আমিও নাজানো। সিও ভুলতে কিবা কৰি দিছে, এইটো এবাৰ কিবা সমাধান কৰি দিব লাগে। আমাৰ কথালৈকে এইটো কাটাটো বেয়া হৈছে, এইটো কামটো ভাল হোৱা নাই। আমিৰ অকলে আছিলে, লগত কোনো নাই। আমি জনামতে, আমিতো দেখা নাই, আমি কামত আছিলোঁ। মানে মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ যে আমিৰ অকলে আছিল, অকলে কাটিছে। আমি মানে জানো আৰু একো নাজানো। আমি নাই, এইটোতো এতিয়া কেছ কৰিলে তাৰ কি হ'ব? এইটো কিবা থানাতে মিলামিলি কৰি দিলে ভাল হ'ব। এইটো সেই চিকিৎসা কৰি দিম বুলি কৈ আছে, চিকিৎসা কৰি দিব। সি জানা নাই বোলে, কাটিব বুলি জানা নাই, দাওটো মিলিছে সেইকাৰণে কাটি গ'ল। আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। हमारे यहाँ सोनितपुर जिला असम के अंतर्गत थाना ठेलामारा गुरुडुबा गांव में जितना मैंने सुना है, मुस्लिम संप्रदाय द्वारा हमारे एक बैल में प्रहार किया गया। वो बात बहुत निंदनीय है और साथ ही मैं पुलिस प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में शांति बनी रहे और सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावना कम रहे। क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी एक दो बार ऐसा हो चुका है। प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, बस इतना ही कहना है मेरा। कौन सा समुदाय के लोग थे ये मैंने जितना सुना है मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हिंदू समुदाय का लोग उतना नुकीला चीज़ से प्रहार नहीं करता है। क्योंकि अभी यहाँ हमारे धान का खेती होता है। धान का खेती मेरा खुद का है, मेरे खुद की खेती में जाके वो खाता है। तो हम जब उसको भगाते हैं तो डंडा वंडा से मार के इधर उधर करके भगाते हैं, ताकि उसको उतना चोट ना लगे।
लेकिन नुकीला चीज़ों से वार करना बहुत बुरी बात है, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए। और ये जो मिला प्रीति का स्टेप है, कहने से नहीं होगा, उनकी हमारी तरफ से दिखाने से नहीं होगा। जो आदमी ने मारा था कल आया था, झगड़ा होने का संभावना था, उसको हमने फिर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे मॉब लिंचिंग ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि ये स्टेप उन लोगों की तरफ से भी लेना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि तुमने ऐसा किया क्यों, है कि नहीं? तो दो समाज तभी मिल के बैठ सकता है, एक तरफ का प्यार नहीं चलेगा। मेरा कहना यही है। शोणितपुर जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? सोनितपुर जिला प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जिस आदमी ने ये काम किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही गांव में, दोनों गांव में शांति बनी रहे, इसका भी थोड़ा, इसके ऊपर भी थोड़ा स्टेप ले। बस यही कहना है मेरा।